বল বল বল, কে তুই? কি নাম? এরকম শাস্তি দিচ্ছিস কেন বল? কে তুই? নাম বল। কতদিন আগে ধরেছিস? बॉल 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 बाबा, इसको दिखाओ बाबा, इसके पीछे जो भी शैतान बैठा हुआ है, जो प्रेत बैठा हुआ है बाबा, इसको पूरा पूरी दिखाओ बाबा, इसको देखने का शक्ति दो, बोलने का शक्ति दो बाबा। कहाँ से आया, इसका नाम क्या था, पता क्या था, सब कुछ देखो। অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছিস তো বল। তুই ছেলে তো কিরে? এ বাবা তুই তো ভালো ছিলি, মরে গেছিলি বল। কোন মেয়েটার উপর যে চেপেছিস তুই বল। তো ভালো ছিলি, কেন বল। মরেছিস? কিসের কষ্ট ছিল মরেছিলি? बाबा इसको देखने का शक्ति दो, बोलने का शक्ति दो बाबा। কে মেরে ফেলেছিল বাবা? তুই পুরুষ তো দেখলি বেরিয়ে এসছে। হ্যাঁ বল। বাবা, কে তুই? বউটার উপর চেপে আছিস, কষ্ট পাচ্ছিস তো তুইও নিজে। এতদিন বউটার উপর চেপে আছিস। বল নাম বল, ছেড়ে দেবো তোকে। থাকতে চাস তো বউটার সঙ্গে? বল আমাকে বল, কে মেরেছিল? তোর বাড়ির লোক? তোকে কে মেরে ফেলেছিল বল? बाबा दिखाओ दिखाओ बाबा, देखने का शक्ति दो, बोलने का शक्ति दो बाबा, जो शैतान है बाबा इसको पीछे। দেখতে পাবি বাবা, বল। এত কষ্ট পাচ্ছিস, মুক্তি দিয়ে দেবো আজকে। এর ওপর চেপে আছিস অনেক বছর ধরে। বল নাম কে বল। মেরেছিল তোকে? কোথা দিয়ে কে ধরেছিলি? তুই তো ভালো ছিলি তাই তো? কে মেরেছিল বল বল, কারা মেরেছিল তোকে? আর কষ্ট দেয় উপায় পেতে হবে না, বল কারা মেরেছিল তোকে? দেখতে পাবি, দেখ নাম বল। ओंगाम अनुमोदन ओंगाम अनुमोदन ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठसा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठसा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठसा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम ओम पाठसा बिस्मिल्लाह अल्लाहु আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জয় বল, জয় জয় বাবা, জয় বাবা, জয় সাবির বাগ, জয় মাকদুম আলী, জয় বাবা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, রহমাতুল্লাহ বারাকাতি, ইয়া সাবির হক সাবির মেরে বাবা, তেরা সদাই জয় সদাই জয়। জল দেবো, খাবি? তাহলে বল নাম বল, নাম তো জানিস তুই। নাম জানি না। তা কি করে মরেছিলি বল বাবা? তোকে কারা মেরে ফেলেছিল? বাড়ির লোক? তোর বউ? তুই বিয়ে হয়েছিল? পারবি মনে কর, তোর বিয়ে হয়েছিল তো? কি রে? बाबा इसको दिखाओ बाबा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभु बाबा, इसको देखने का शक्ति दो बाबा, बोलने का शक्ति दो बाबा। प्रेत देख के बता पाए बाबा क्या नाम था, कहाँ पर रहता था जब प्रेत जिंदा था। दिखाओ बाबा। ओं नमः शिवाय शांताय करुणोत्तय हेतवे निवेदयामि चत्मनं तद्गति परमश। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु जय माँ तारा 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 जय माँ तारा, जय तारा, जय बम, जय तारा। ओंगनी कालकनम, ओंगनी कालकनम, ओंगनी कालकनम, ओंगनी कालकनम। नाम बल ছেড়ে দেবো, नाम বললে ছেড়ে দেবো। ओंगनी कालकनम, 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 ओंगनी कलकनम, 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 ओंगाम अनुमोदन। আচ্ছা, কোথায় তোর বাড়ি ছিল সেটা দেখতে পাচ্ছিস বাবা? দেখ, দেখতে পাবি, আস্তে আস্তে দেখ, অত তাড়াহুড়োর দরকার নেই, দেখ আস্তে আস্তে। বাড়ি কোথায় ছিল, তুই কোথায় থাকতিস সেটা তো জানতিস, কি করে মরেছিস সেটাও দেখতে পাবি, দেখ আস্তে আস্তে দেখ। কি করে মরেছিলি বাবা? ওরকম ছেলে। তুই তো ছেলে জানি, আমি তো দেখেছি তুই ছেলে। কি করে মরে গেছিলি? কি আরামে? তোর বয়স কত ছিল যখন মরে গেছিলি? দেখ আস্তে আস্তে দেখ। তুই তো ভালো ছিলি, কত কষ্ট পেয়ে মরেছিস বলতো তোকে? কি করে মরেছিলি? দেখ ভালো করে দেখ। জয় বালাজি বাবা, জয় বাগেশ্বর বাবা, জয় সন্ন্যাসী বাবা, জয় সেনাপতি বাবা, জয় বাবা বজরঙ্গবলী, জয় বাবা শঙ্কর বাবা, জয় বাবা মহাবীর, জয় জলে বাবা। ডুবে দেখ, আবার দেখ, ভালো করে দেখ। বিষ খেয়ে মরেছিস? গলায় দড়ি দিয়ে দেখ, দেখতে পাবি। আমি কিন্তু জানি তুই কি করে মরেছিস। গাড়ি চাপা করে মরেছিস সেটাও জানিস না? দেখতে পাচ্ছিস না? দেখ আস্তে করে দেখ, ভালো করে চোখ দেখ। বন্ধ কর বাবা, তোকে চোখ সব বন্ধ দেখাবে। কর, সব দেখতে পাবি। बाबा इसको दिखाओ एक बार, बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है। बाबा इसको दिखाओ एक बार, बाबा दिखाओ, सब कुछ दिखाओ बाबा। प्रेत को याद दो बाबा, पूरा पूरी याद दो बाबा। प्रेत जब जिंदा था पूरा पूरी याद दो, पूरा पूरी याद दो बाबा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। পুরে ঘর দেখতে পাচ্ছি। ঘর দেখ, কুড়ে ঘর।
সেটা কিসের মাটির? শুধু ওপরে টালি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তোর টালির ঘর ছিল, বুঝে গেছি। কোথায় ছিল বাড়িটা বাবা? দেখ দেখতে পাচ্ছি। बाबा, इसको याद दो बाबा। क्या जय नाम भोलेनाथ, देखते हर हर बाबा? महादेव। बाबा जगह का नाम दिखाओ बाबा। प्रेत कहाँ पर रहता था प्रेत जब जिंदा था? देख তুই একে কবে রিসরানা কন্যাগর। দেখ দেখতে পাবি, দেখ কোথা কবে ধরেছিস একে, বল কোন সালে ধরেছিস, দেখতে পাবি। আস্তে আস্তে দেখ, ভালো করে দেখ। दिखाओ बाबा, दिखाओ बाबा। कृपा करो, दया करो बाबा। साबिरे पाक से निवेदन है बाबा, दया करो, कृपा करो, रहम करो, करम करो बाबा। जो बच्ची मेरे सामने बैठा हुआ है बाबा, उसके ऊपर कृपा करो बाबा। इसके ऊपर जो भी शैतान बैठा हुआ है बाबा, इसको देखने का पूरा पूरी शक्ति दो, याद दो बाबा। पुराना याद दो, पुराना याद दो बाबा। जब प्रेत जिंदा था, कहाँ पर रहता था, कैसे मरा था, प्रेत का नाम क्या था, सब कुछ दिखाओ बाबा। दिखाओ बाबा, पूरा पूरी दिखाओ দেখ, बाबा। কবে পৌঁছে পেয়েছিস মেটার ঘরে, বল কোন সালে চেপেছিস? রাম রাম রাম। দেখতে পাবি 17 দেখতে পাচ্ছি। 17, তার আগে তো আরো আছে, এর ঘাড়ে ছিল 17 সালে তুই চেপেছিস, তার আগে আরো অনেকজন আছে তো। বল সত্যি কথা। राम 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 রাম রাম। আচ্ছা, মরেছিস কিভাবে সেটা দেখ। সেটা দেখ, তোরটা দেখ। কিভাবে মরেছিলি তুই বাবা? আর অনেকে আছে। মরেছিলি কিভাবে বাবা? বাবা दिखाओ बाबा, प्रेत कैसा मरा था, পুরোপুরি याद दो बाबा। জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। জয় বাগেশ্বর বাবা, জয় শ্রীরাম, জয় রাম, জয় সীতা মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় শ্রী রাধিকা, জয় মা, কৃপা করো, জয় মা মনসামায়ের জয়, জয় মা। হ্যাঁ, জল জলে ডুবে হুম, জলে ডুবে মরেছিলি? জল দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা জলে তার মানে ডুবে মরেছে। আচ্ছা। বাড়ি কোথায় ছিল বাবা? দেখ ওই তো টালির ঘর দেখ, টালির ঘর দেখেছে। জায়গাটা কোথায় ছিল বাবা? ভালো করে দেখ। বল, আমি তোর হাত খুলে দিচ্ছি, বল দিয়ে শরীর ফেলে বেরিয়ে যাবে। बाबा। इसको लॉक खोल दिया जाए बाबा। इसको जो लॉक है, हाथों का जो लॉक है बाबा, बाबा खोल दिया जाए बाबा। বুঝছিস বাবা? এখন অক্ষরই দেখতে পাচ্ছি। কি বল, অ আর অন্তস্থ জ। কি অ আর অন্তস্থ জ দেখতে পাচ্ছি। জায়গার নাম? अच्छा ठीक है बाबा। इसको लॉक खोल दो, हाथों का जो लॉक है बाबा खोल दो, पूरा खोल दो बाबा। बाबा गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच लो बाबा। गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच। बाबा गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच लो बाबा। गले पे फांस लगाओ, कृपा करो, दया करो, रहम करो। गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो। गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो बाबा। गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो। ओंकरिंग कलकना ओंकरिंग कलकना ओंकरिंग कलकना ओंकरिंग कलकना ओंकरिंग कलकना। गले पे फांस लगाओ, पीछ का खींच लो बाबा। पूरा पूरी जल्दी काटो बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय बाबा बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। जय बाबा बजरंगबली, जय बाबा, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तत्सत। जय बाबा, जय भोलेनाथ। প্রচুর আছে। এই জন্য মেয়েটার এই অবস্থা। কে তুই? बाबा लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ बाबा। खेल के खोल के बाबा लेके आओ, झटका मार के लेके आओ, खेल के खोल के पूरा पूरी लेके आओ। ओंकरिंग कलकना 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 ओंकरिंग दक्षिणा कालिका 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 তুইও তো ভালো ছিলি। ओंकरिंग दक्षिणा कालिका ओंकरिंग दक्षिणा कालिका ओंकरिंग कालिका ओंकरिंग दक्षिणा कालिका ओंकरिंग दक्षिणा कालिका ओंग अनुमोदन ओंग अनुमोदन। তুই ছেলে? হ্যাঁ। नाम बोल बाबा। তুই একে দেখতে পাবি, দেখ। देख बाबा, इसको दिखाओ बाबा। देखने का शक्ति दो बाबा, बोलने का शक्ति दो बाबा। कृपा करो, दया करो, रहम करो, करम करो बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय बाबा बजरंगबली, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु। बोल नाम बोल। ছেলে তুই কি নাম? মরেছিস কিভাবে বাবা? অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছিস তো। তোর কি হয়েছিল? কষ্ট বিয়ে হয়েছিল তোর? তোরও বিয়ে হয়? কিভাবে তোর মরেছিস বয়স বাবা? কত ছিল তখন মরেছিস বাবা? দেখ, দেখতে পাবি।
কত বয়স ছিল? দেখ দেখ আস্তে আস্তে দেখ, ভালো করে দেখ। দেখতে পেয়েছিস? 8-9 বছর। হ্যাঁ 8-9 বছর। 8-9 বছর। তুই কি করে মরে গেছিস? দেখ ভালো করে দেখতে পাবি। দেখ 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 কি করে মরে গেছিস বাবা, দেখ দেখতে পাচ্ছিস? দেখতে পাবি, দেখ আস্তে করে দেখ, ভালো করে দেখ। জয় শ্রীরাম, জয় সীতামা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় বালাজি বাবা, বল জায়গার নাম বল। জয় বালাজি বাবা, জয় বাগেশ্বর বাবা, জয় সন্ন্যাসী বাবা, জয় মা তারা মা, জয় জয় মা, জয় মা। বল নাম, দেখ কোথায় ছিলি, তোর বাড়ি কোথায় ছিল দেখ ভালো बाबा। इसको दिखाओ, प्रेत को देखने का शक्ति दो, बोलने का शक्ति दो बाबा। खेल के खोल के लेके आओ, পুরোপুরি लेके आओ और बोलने का शक्ति দাও বাবা। দেখ দেখে বল কোথায় বাড়ি ছিল তোর, মরেছিলি কিভাবে বাবু? খেলা করছিল। খেলা করছিলি? খেলা করতে গিয়ে কি হয়েছিল? কি দেখতে পাচ্ছিস? দেখ কোনো পুকুরে পড়ে গেছিলি খেলা করতে গিয়ে? দেখ তো তাহলে। বল লেগেছিল মাথায়? দেখ ভালো করে, চোখ বন্ধ করে দেখ ভালো করে। বল জয় শ্রীরাম, জয় শ্রী রাধিকা, জয় মা মনসা মায়ের জয়। বাড়ি কোথায় ছিল সেটা দেখতে পাচ্ছিস তো? কে ছিল বাড়িতে? বাবা মা তো ছিল। দেখতে পাচ্ছি। পারবি দেখ আস্তে আস্তে। बाबा बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा, इसको कृपा करो बाबा, बाच्ची के ऊपर कृपा करो, रम करो, करम करो बाबा। बाबा दया करो, इसको दिखाओ बाबा। बच्ची जो मरा था बाबा, कहाँ पर घर था, इसको जब जिंदा था बच्ची कैसे मरा था बाबा, एक बार दिखाओ, पूरा याद दो बाबा, पूरा याद दो बाबा, पूरा याद दो। বল দেখ দেখতে পেয়েছিস? এবার দেখতে পাবি, ভালো করে দেখ আস্তে আস্তে দেখ। ড্রেস পরা ছিল। স্কুল ড্রেস পরা ছিল? अच्छा সাদা আর ব্লু কালার প্যান্ট। হ্যাঁ আচ্ছা। কি করে মরেছিলি ওটা দেখ ভালো করে, দেখতে পাবি, দেখ আস্তে আস্তে দেখ। বউটাকে শেষ করে রেখে দিয়েছে এতকে। বল দেখছিস? জয় শ্রীরাম, দেখতে राम 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 जय राम राम राम, जय श्री गोपाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय जय राधा माँ, जय सीता माँ, जय माँ। রাস্তায় 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 কি করে? গাড়িতে ধাক্কা দিয়েছিল? গাড়ি চাপা अच्छा কোথায় বাড়ি ছিল বাবা তোর? সেটা দেখ बाबा इसको एक बार दिखाओ तो बाबा, घर कहाँ पर था जब जिंदा था, इस प्रेत बच्ची जो प्रेत है बाबा, इसको दिखाओ बाबा एक बार, पूरी याद दो, पूरी शक्ति दो মনে দেয়া আছে যে ওর মা এখনো খারাপ করে যাচ্ছে। बाबा। दिखाओ एक बार दिखाओ, पूरी दिखाओ, याद दो बाबा, शैतान को एक बार याद दो बाबा, याद दो कहाँ पर घर था। देख ভালো করে দেখ, ধীরে সুস্থে দেখ, দেখতে পাবি তুই যখন বেঁচে ছিলি কোথায় তোর বাড়ি ছিল। আস্তে আস্তে দেখ। গ্রামের বাড়ি ছিল। সেটা কোথায়? মাটির বাড়ি। আচ্ছা সেটা জায়গার নাম কি? দেখ বাবা তোকে সব বাংলাদেশে দেখাচ্ছে ছিল? দেখ তো बाबा, दिखाओ पूरी दिखाओ बाबा, एड्रेस दिखाओ, घर का नंबर दिखाओ। দেখলি এটা বাংলাদেশে। বাংলাদেশে ছিল বাবা? কোনো বাংলাদেশে ছিল ওর বাপ মা, আচ্ছা ওই জন্যই এই অবস্থা। আচ্ছা যা শোন, ঠিক আছে। তুই চলে গিয়ে আর একজনকে পাঠিয়ে দে। बाबा गले पे फांस लगाओ, पिछका तरफ खींचो, इसको मोक्षधाम भेजो बाबा। तू हिंदू छिली तो बाबा, इसको मोक्षधाम भेजो, गले पे फांस लगाओ, मोक्षधाम भेजो बाबा, শরীর लेके ফেলে जाओ দিয়ে इसको পরের पुनर्जन्म। জনকে পাঠিয়ে দে। बाबा बाबा लेके जाओ बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा, लेके जाओ मोक्षधाम भेजो बाबा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, जय भोलेनाथ। बाबा गले पे फांस लगाओ बाबा, बाबा महादेव से निवेदन है बाबा, लेके जाओ इनको, लेके जाओ, जा शरीर फेले बेरिए जा, तो जन्म पुनर्जन्म हो जाए जा। সেই বাংলাদেশে ধরা এর মাথায় না সর্বক্ষণ ওর মা ক্ষতি করছে এরা দিয়ে গেছে, কিন্তু এর মা পুরোটা হয়নি, এই জন্যই এর মায়ের মধ্যেও আছে। অবশ্যই। ছাড়াছাড়ি ধরাধরি হচ্ছে। তুই সব জায়গায় ওর সঙ্গে গেছিস, যত জায়গায় ইয়ে হয়েছে, কোনো জায়গায় যাসনি তোর সঙ্গে? আজকে এসছিস, দেখেছিস কোনোদিন বাড়িতে এত তো গল্প করিস, কোনোদিন দেখেছিস এরকম করতে? হ্যাঁ দেখেছিস কোনোদিন এরকম হতে?
बाबा और एक बार लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ, और एक बार खेल के खोल के पूरा पूरी लेके आओ। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर 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 करो, ऊपर करो, ऊपर 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 करो, ऊपर करो, खेल के खोल के लेके आओ, लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ। ओंगड़ी कलकनम, 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 ओंगड़ी दक्षिणा काली। মুসলিম একদম হ্যাঁ মুসলিম মুসলিম জি তো আচ্ছা। পুরুষ তো হুম কোথা থেকে ধরেছিস বাবা? তুইও কি বাংলাদেশে? দেখলি হুম, মাটির বাড়ি তোরও আচ্ছা মাটির বাড়ি। তোর নাম কি বাবা? দেখতে পাবি। बाबा दिखाओ बाबा, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, साबिर पाक से निवेदन है। जय बाबा, जय साबिर पाक, जय माकदुम अली, जय बाबा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। बाबा कृपा करो, दया करो बाबा, इसके पीछे जो भी जिन बैठा हुआ है। তোর ছেলে মেয়ে আছে এখনো বেঁচে? বউ আছে? তুই কি কি করে মরেছিলি বাবা তুই? তুই তো ভালো ছিলি, কি করে মরেছিলি বাবা? তোর কবর কি বাংলাদেশে? কি রে বাবা? হুম। ওখান থেকে ধরেছিলি এটাকে? কত বছর? বাথরুম করেছে বাথরুম করেছিল? তোর গায়ে লেগেছিল সেই জন্যে? আচ্ছা ঠিক আছে, ও ভুল করেছে। তুই মরেছিলি কিভাবে বাবা? बाबा याद दो एक बार बाबा, जिनको याद दो बाबा। साबिर पाक से निवेदन है, पीर बाबा से निवेदन है, पीर साहब से निवेदन है, पागला बाबा से निवेदन है। बाबा इसको याद दो बाबा, बाबा रहम करो, करम करो बाबा। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकती। या साबिर, हाक साबिर मेरे बाबा। অবঘাতে হ্যাঁ অবকাশ বজ্রঘাতে বজ্রাঘাতে মরে গেছিলি। কত সালে মরে গেছিলি বাবা, মনে আছে? দেখতো একবার बाबा, इसको दिखाओ तो एक बार, कितना साल में प्रेत मारा था बाबा, जो इसके पीछे जीन बैठा हुआ है बाबा, दिखाओ, सब कुछ दिखाओ बाबा, याद दो। তোর গায়ে বজ্রপাত করেছিল। बाबा হ্যাঁ, याद दो দেখতে পাবি। দেখতে পাচ্ছিস? बाबा, याद दो बाबा। जीन जो बैठा हुआ है बाबा, किलो? कितना 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 उम्र में मरा था और कितना साल में मरा था जब जिंदा था? কত বছর বয়সে দেখতে মরেছিস বাবা? পাচ্ছিস? অক্ষর দেখ, দেখতে পাবি। আস্তে বাবা দিখাও বাবা, দিখাও বাবা, বাবা কৃপা করো বাবা। জয় বাবা, জয় সাবিরে পাক, জয় মাকদুম আলী, জয় পীর সাহেব, দেখতে পাচ্ছিস? জয় পাগলা। তুই দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ তুই দেখতে পাচ্ছি তুই দেখতে পাচ্ছিস? আর কি দেখতে পাচ্ছিস? দেখ একটা শূন্য দেখতে পাচ্ছি তারপর আর দেখতে পাচ্ছি 2000 বাবা। সালে মনে করতে পারছি মনে করতে পারছিস? बिस्मिल्लाह, इसको याद दो, बिस्मिल्लाह याद दो, अल्लाह अकबर। 20 বছর বয়স ছিল? তাহলে কত বয়স ছিল দেখ, দেখতে পাবি। ভালো বয়স ছিল। কত বয়স? ভালো বয়স কত? 50? তোর 70 বছর? আচ্ছা, 70 বছরের বয়সে তুই মরে গেছিস। কত সালে মরেছিলি বাবা? बिस्मिल्लाह, इसको याद दो एक बार, साबिरे पाक से निवेदन है बाबा, इसको पूरा याद दो बाबा। তোর কবর কোথায় আছে, বাংলাদেশে না ভারতে? বাংলাদেশেই আছে। ঠিকঠাক কবর দিয়েছিল তোর বাবা? দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জয় বাবা, জয় বাবা, জয় बाबा, जय सा, जय पीर साहब। बाबा गले पे फांस लगा, इसको सुराई लोग भेजा जाए बाबा, ये मुस्लिम जीन है बाबा, इसको सुराई लोग भेजो। गले पे फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो, गले पे फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो बाबा। बिस्मिल्लाह, इसको सुराई लोग भेजा जाए बाबा। बाबा कृपा करो बाबा, बाबा कृपा करो। जय बाबा, जय साबिर पाक, जय माकदुम अली, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकती। या साबिर, हाक साबिर मेरे बाबा, तेरा सदाई जयक, सदाई जयक, सदाई जयक। जय बाबा, बाबा लेके जाओ, सुराई लोग भेज दो बाबा। जय बाबा, जय साबिर पाक, जय माकदुम अली। আরো বেড়ে গেছে। আরো সব আছে। কটা অনেক বছর হয়েছে তো, মুক্তি হওয়ার টাইম হয়ে গেছে। পুরানো হয়ে গেছে সব।